बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। कई हफ्तों से चल रही चर्चाओं, अफवाहों और इंतजार के बाद सोमवार को आसनसोल के हटन रोड से इस्माइल मोड़ तक प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया। देखते ही देखते सड़क किनारे बने अवैध ढांचों और दुकानों पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल की तैनाती की गई थी। लोगों की निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिकी थी, क्या इस बार सचमुच अतिक्रमण हटेगा? दिलचस्प बात यह रही कि प्रशासन की चेतावनी के बाद ज्यादातर दुकानदारों ने खुद ही अपने सामान और ढांचे हटा लिए, लेकिन जिन्होंने आदेश नहीं माना उनके अवैध निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए। लंबे समय से हटन रोड पर अतिक्रमण के कारण जाम, अव्यवस्था और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कार्रवाई से यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा, लेकिन इस कार्रवाई के बीच एक बड़ा सवाल भी सामने आया है। जिन लोगों की रोजी रोटी इन दुकानों से चलती थी, उनका क्या होगा? बैठे हुए 30 बरस हो गया, आज तक कोई ऐसा बात नहीं। हम लोग फूट को फूट के तरह रखे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब सरकार ऐसा बात बोल दिया कि चलो हटाना होगा, इसी लेकर हम लोग हटा दे रहे हैं। और कोई बात नहीं है। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है कहीं पर बैठने उठने का। हम लोग को पीछे बाल बच्चा है छोटा छोटा, और क्या बोलेगा। हम लोग को क्या दिक्कत हो रहा है इसका नहीं? हम लोग को तो दिक्कत इतना है कि मत बोलिए। अब सरकार का जो मर्जी है वही करे, तो उसका आगे तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। कानून से इससे पहले भी आप लोग हटाने के लिए बोला गया था। हाँ बोला गया था, लेकिन फिर भी उसका बाद बोला था कि अभी 6 महीना बाद हटाना होगा। लेकिन अभी ये फिलहाल एक बैग बोल दिया कि हम लोग हटाने के लिए, तो हम हटा दिए अपना। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अबुल खैर हुआ। कितने दिन से यहाँ पे? हमारा 30 बरस हुई है यहाँ। 30 से बेसी होगा, कब नहीं होगा। कौन दुकान था आपका? यही तो हम जहाँ बैठे हैं। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা।
আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने सोमवार को सभी वार्डों के पार्षदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विभिन्न वार्डों से जुड़े विकास कार्यों और प्रशासनिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम के 10 बोरो चेयरमैनों को कार्य करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पार्षदों को भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर अनेक समस्याएं झेलनी पड़ रही है। मेयर ने कहा कि सभी पार्षदों की शिकायतें और समस्याएं सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि राज्य के नगर विकास मंत्री को एक विस्तृत पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा तथा समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया जाएगा। সমস্ত কাউন্সিলরদেরকে ডাকা হয়েছে কার কি অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানার জন্য। যেভাবে দেখা যাচ্ছে কি রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের পর একটা যে পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত চালাতে একটা সমস্যার মুখে সেটাই জানার জন্য সমস্ত কাউন্সিলর, ব্যুরো চেয়ারম্যান, এমআইসিদের ডাকা হয়েছে। কাউন্সিলররা গ্রেপ্তার হচ্ছে, বিভিন্ন অভিযোগ আসছে, দুর্নীতির অভিযোগ আসছে। মানে সে কারণে কার কি অসুবিধা হচ্ছে অসুবিধাটা জানার জন্যই ডাকা হয়েছে। আপনারা কি রিজাইন করবেন? সেটা তো সময় বলবে। এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা? এখন বলতে পারবো না, এখন বসি কাউন্সিলরদের সাথে। আপনি তো পুরসভার মেয়র, কাজ করার জন্য কি যথেষ্ট স্বচ্ছ পরিবেশ মনে করছেন? দেখুন, প্রথমত হচ্ছে আমি কাউন্সিলরদেরকে ডেকেছি বিগত নির্বাচনের পর থেকে কাউন্সিলরদের কর্পোরেশনে আসা যাওয়াটা কমে গেছে এবং অনেক জায়গায় ব্যুরো চেয়ারম্যানরা বসতে পারছে না বা কি কারণ আছে সেগুলো জানার জন্য আজকে ডাকা হয়েছে। বিরোধী শাসক দলের অভিযোগ কি কাউন্সিলরদের দেখা মিলছে না, এলাকায় পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না? সেটা তো কাউন্সিলর তো নিজের এলাকাতেই থাকে, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। আমি ডেকেছি বিশেষত কাউন্সিলরদের কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা জানার জন্য ডেকেছি। যদি পরিস্থিতি তাই থাকে তাহলে কি বোর্ড থেকে কি সরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা? এখনো বসলামই না মিটিং, মানে সেই এখন গাছটাই লাগালাম না, এখন ফল খাবার চিন্তা করব। আপনি কোনো পরিকল্পনা কি আগে থেকে নিয়েছেন? নিলে তো দিয়ে দিতাম আগেই, তাহলে মিটিংটা রাখতাম কেন? কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরাদ হাকিম ইস্তফা দিয়ে দিয়েছে, তারপর আপনাদের পরিকল্পনা? আমাদের পরিকল্পনার ব্যাপার না, আমি তো 100 বার জানাচ্ছি যে আমরা মানে সাংবাদিকদের আমি একটাই বলবো, মানে যেটার জন্য ডেকেছি সেটাই বলছি আমি। এখন কি হবে না হবে সেটা সময় বলবে। পরিষেবা ঠিক করার জন্য কাউন্সিলরদের কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা জানার জন্য ডেকেছি। बाराबनी के लिफ्ट बैंक क्षेत्र में डीवीसी द्वारा 110 आवासों को हटाने का अभियान सोमवार सुबह शुरू किया गया। बुलडोजर और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 5 आवासों को तोड़ भी दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों में चिंता और विरोध का माहौल बन गया। स्थिति की जानकारी मिलने पर बाराबनी विधायक अरिजीत रॉय मौके पर पहुंचे और डीवीसी अधिकारियों से बातचीत की। विधायक के अनुरोध पर फिलहाल लोगों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। डीवीसी के डीजीएम सुकुमय नायक ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को पहले ही कई बार नोटिस दिया गया था। हालांकि विधायक के अनुरोध पर फिलहाल केवल खाली पड़े आवासों को ही तोड़ा जाएगा, जबकि रह रहे लोगों को 1 महीने की मोहलत दी गई है। डीवीसी ने बताया कि 110 आवासों को हटाने के बाद उस स्थान पर एक आधुनिक और सुंदर पार्क विकसित किया जाएगा। विधायक के हस्तक्षेप से फिलहाल सैकड़ों परिवारों को अस्थायी राहत मिली है।
দিন ধরে বলা হয়েছে, নোটিশ করা হয়েছে, এগুলো তো সব জানেন ইলিগাল এইভাবে আছে। তো এবারে সরকার যে পলিসি নিয়েছে সেগুলো ইলিগাল এইভাবে তো দীর্ঘদিন হতে পারে না, অনন্তকাল। তো ওদের মাসখানেক আগে নোটিশ দিয়েছে, 1 মাস হয়ে গেল। তো সেই নোটিশ হিসাবে আজকে এই কোয়ার্টারগুলো যখন ভাঙতে এসছে, তো যাই হয় ওরা এলাকার বাসিন্দা আমাকে যোগাযোগ করে। তো আমি নিজে এলাম, আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম যে আরও কিছুটা সময় দেন, যাতে ওনারা নিজেদের বাড়ি থেকে একটা সঠিক জায়গায় গিয়ে মানে বসতে পারে বা কোনো বাড়ি ভাড়া টাড়া নিয়েও এখন আপাতত থাকতে পারে। তার জন্য কিছুটা আমি ডিবিসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম, কিছুটা আরও 1 মাস সময়, এটা এখন ওদেরকে যাতে কোনোভাবে না করা হয় সেটা ওনারাও আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, ডিবিসির আধিকারিক যারা আছেন। হ্যাঁ, ওনারা উচ্ছেদ হবে না তাহলে, এখন এই মুহূর্তে হচ্ছে না। তারপরে ওনারা আস্তে আস্তে, আমরা চাই না এইভাবে ভেঙে কাউকে বার করে দেওয়া, বা ওনারাও চায় না। তার জন্য ওনারা মাইকিং করেছে, নোটিশ করেছে। তারপরও অনেকে চলে গেছেন, অনেকে আরও কিছু আছেন। তো আমি বললাম যে আজকে আপাতত স্থগিত রাখুন। 5টা বাড়ি এখন তো ভেঙে দিয়েছে না, ঠিক আছে, যেগুলো আছে এবার যারা ছেড়ে চলে গেছে সেগুলো তো ভ্যাকেন্ট হয়ে গেছে, ওগুলো ভাঙলে তো কোনো ক্ষতি নেই। এখনও যারা যেতে পারেনি তাদের জন্য 30 দিন 1 মাস টাইম দিলাম, 1 মাসের মধ্যে ওনারা করে দেবেন। তারপর ওনারা যেটা সরকারি কাজ সেটা করবেন। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को भाजपा के आसनसोल जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में राज्य के नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल, जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी तथा पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी मौजूद रहे। अग्निमित्रा पॉल ने मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान अमृत परियोजना सहित विभिन्न नगर निकायों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुए हैं, जिन्हें सुधारने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि आसनसोल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना होगा। সবাইকে নমস্কার জানাই এবং গৈরিক অভিনন্দন জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং মোদী সরকারের যে 12 বছর আমরা পূর্ণ করলাম। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আর সবকা প্রয়াস, এটা শুধু যে একটা স্লোগান তা নয়। আজকে এই মন্ত্রের মাধ্যমে সেবা, সুশাসন এবং জনকল্যাণকে শাসনের মূল ভিত্তি আমাদের সরকার গড়ে তুলেছে। এবং আমাদের সরকারের প্রায়োরিটি হচ্ছে এই যে আমাদের পরিকল্পনাগুলো, সেটা যেন সমাজের শেষ ব্যক্তি, অন্তিম ব্যক্তি অবধি যেন পৌঁছয়, সেইটা নির্ধারণ করা। এবং আজকে জনকল্যাণ যে কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে হয়েছে, তার কিছু মূল বিন্দু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে গত 12 বছরের সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর, যাকে বলা হয় ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি ট্রান্সফার, এবং আধার প্রমাণীকরণ লক্ষ লক্ষ ভুয়ো সুবিধাভোগীকে সরিয়ে দিয়েছে। এবং আসল যারা বেনিফিশিয়ারি, তাদের অ্যাকাউন্টে যাতে টাকাটা পৌঁছয়, সেটা মোদী সরকার দেখে নিয়েছেন। এর ফলে 4.31 লাখ কোটি সরকারি সাশ্রয় হয়েছে এবং সুবিধাভোগীদের সময় মতো সহায়তা তাদেরকে নিশ্চিত করা গেছে। আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে গরিবি হাটাও, দারিদ্র দূরীকরণ করো, এটা সব কেবল একটি স্লোগান হয়ে রয়ে থাকেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
सलानपुर ब्लॉक के दिंदुआ स्थित बालाजी सिरामिक्स में पिछले 15 दिनों से जारी तालाबंदी के खिलाफ सोमवार को श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट के सामने प्रदर्शन और धरना दिया। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। श्रमिकों की प्रमुख मांगों में फैक्ट्री के जल्द पुनः चालू करना, बंदी अवधि के 15 दिनों का पूरा वेतन या हाजिरी भत्ता देना तथा सभी कर्मचारियों के लिए पीएफ और ईएसआई सुविधाएं सुनिश्चित करना शामिल है। श्रमिक नेता अमरनाथ महतो ने कहा कि प्रबंधन को 17 जून तक का समय दिया गया है। यदि तब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो श्रमिक सीधे डीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रबंधन और श्रमिकों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है, जिससे उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अब सभी की नजर 17 जून पर टिकी है। কি হয়েছে? আমরা আজ 30 তারিখ থেকে ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে বালাজি সেরামিক্স। তো এটা নিয়ে আমরা লেবার ডিপার্টমেন্টও গিয়েছিলাম। লেবার ডিপার্টমেন্ট চিঠি করার পর কোন তারিখে লেবার ডিপার্টমেন্ট গিয়েছিল? 5 তারিখে লেবার ডিপার্টমেন্ট গিয়েছিলাম। 6 তারিখে আমরাকে ডেকে নিয়েছিল মিটিংয়ের জন্য। তারপরে আর লেবার ডিপার্টমেন্ট সাড়া দেয়নি। আজ 15 দিন 16 দিন হয়ে গেল ফ্যাক্টরি মানে না খেয়ে কী করে বাঁচে থাকবে কেউ এটা দেখছে না। ঠিক আছে, হোয়াইট কলার জবগুলো যেগুলো কোম্পানি মানে যারা শোষণ করছে বা ম্যানেজমেন্ট তারা ঠিক পেমেন্ট পাচ্ছে, আর যাদের বানানো জিনিস বিকে ওরা খাচ্ছে, আর যারা বানাচ্ছে তাদের মানে নেই। আমরা একটাই কথা বলছি পোদা সালানপুর জুড়ে যে শ্রমিকরা ঠিক করবে, ঠিকাদারকে হবে। যেমন আগামী মানে সেই ত্রেতা যুগে দাপর যুগে যেমন হতো এই স্বয়ম্বর, সেমনি প্রত্যেক লেবার ঠিক করবে যে স্বয়ং মানে কি হবে, ঠিকাদারকে হবে। সবাই মিলে ঠিক করবে যে সব থেকে বেশি পেমেন্ট করবে লেবারকে এক জায়গায় বসিয়ে আশ্বাসন দেবে, তারাই ঠিকাদার হোক। এটাই আমাদের দাবি সব সালানপুর মিলে। আচ্ছা, কোম্পানি থেকে কিছু আশ্বাসন বা কিছু না, কোনো আশ্বাসন না, ওই পুলিশ দিয়ে খালি ধামাচাপা দেওয়ার বুদ্ধি। আমরা আশা করি আজকে পুলিশ আমাদের কোঅপারেশন করবে। আমাদের একটাই দাবি যে যদি যে বুবাই দাস আছে, যে ঠিকাদার আছে, ও যদি মানে সবাইকে নিয়ে না চলতে পারে তাহলে একটা কাজ করানো হোক, বা যে স্টেট গাইডলাইন যেটা লেবার ডিপার্টমেন্ট সে যদি না মানতে পারে ও ছেড়ে দোক। আমাদের কাছে অলরেডি অনেক ঠিকাদার বলে রেখেছে যে আমরা সবাইকে নিয়ে চলবো। আমরা আগে কাজের আগে বসে ঠিক করে নেবো যে এত পেমেন্ট দিতে পারবো, যদি লেবাররা রেডি হয় তাহলে আমরা ঠিকা করবো। এইটাতে প্রত্যেকটা লেবার আশা করি রাজি আছে, যেটা আমাকে বলে এখানে আনা হয়েছে। নাম? অমরনাথ মাহাতো। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार से 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर की शुरुआत हुई। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बनपुर इलाके में आयोजित शिविर में राज्य के लोक निर्माण मंत्री अग्निमित्रा पॉल, पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी स्पर्णबलम तथा 34 सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से आयुष्मान भारत और अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्र और सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं कुल्टी इलाके में राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने तीनों कैंप का दौरा किया और जनता से सरकार की सुविधा उठाने की अपील की। অধিকারীর নেতৃত্বে
বাংলা জুড়ে জনকল্যাণ শিবির আমরা আয়োজন করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে। আজকে 54টি রাজ্য এবং কেন্দ্রের প্রকল্প যার সুবিধে আগের সরকার বন্ধ করে রেখেছিল, আজকে আমাদের নতুন সরকার আসার পর আগের সরকারের সুবিধে এবং কেন্দ্র সরকারের সুবিধে কাউকে বাদ দেওয়া হয়, 54টি সুবিধে প্রকল্প আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আজকে এই জনকল্যাণ শিবির সকাল 10টা থেকে 5টা, 15, 16, 17 3 দিন এটা চলবে। কিন্তু 17-র পরেও কিছু কিছু ফর্ম পৌর অফিসে পাওয়া যাবে। তাই সবাইকে অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে এই 15, 16, 17 এই 3 দিন এই সুবিধাটা অ্যাভেল করুন। দিদি কতগুলো এখন পর্যন্ত এই শিবির করা হয়েছে আপনাদের? কতগুলো সেন্টার? জেলাতে 27টা হয়েছে, আমাদের সম্মানীয় ডিএম সাহেব রয়েছেন সাথে। জেলাতে 27টা এবং সারা বাংলা জুড়ে এক্সাক্ট নাম্বারটা আমার কাছে নেই। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।